औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत उज़ैर का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत उज़ैर बिन शरहिया अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत बढ़ गईं, इन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर एक काफिर बादशाह जो कि कौम अमालका का एक लड़का था, इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूँकि इसके बाप का नाम किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी कि नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान, ये लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा बादशाह बना और इसने एक बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया। 1 लाख को मुल्क के शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया। 1 लाख को गिरफ़्तार करके लोंडी ग़ुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान कर दिया। कुछ ही दिनों बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर आपका दिल भर आया और रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नज़र नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फसलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर नहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला इस शहर को आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावल फरमाया, अंगूरों को निचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया और बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूरों के शीरे को अपनी मश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। इसी नींद की हालत में आपकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों, जिन्नों, इंसानों सबकी नज़रों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सकता। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुज़र गया। मुल्क फ़ारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ पर लाकर आबाद किया और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और बच्चे खुचे बनी इसराइल को जो इतराफ़ की तरफ बिखरे हुए थे सबको बुला बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाई, किस्म किस्म के बागात लगाए। इस शहर को पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस गुजर चुके थे हालत वफ़ात में, तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया। आपने देखा आपका गधा मर चुका है, इसकी हड्डियाँ गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में भरा हुआ अंगूरों का शीरा ख़राब नहीं हुआ। और आपने देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आप वही 40 बरस के हैं। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े। आप पर वही उतरी। अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने कहा, मैं सुबह के वक्त सोया था, अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया, मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस तक ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो। इसकी हड्डियाँ गल सड़कर बिखर चुकी हैं। अपने खाने पीने की चीज़ों को नज़र डालो, इनमें कोई ख़राबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया, ए उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह इन हड्डियों को इकट्ठा कर कर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं और इस गधे को ज़िंदा करते हैं। चुनाचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा, अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत शुरू हो गई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया। फिर लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त,
بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کا دورہ فرمانے لگے اور وہاں پر گئے جہاں پر 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے باہر بیٹھی ہوئی ہے جس نے آپ کو بچپن میں پالا تھا۔ آپ نے کہا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہاں۔ عزیر کا کیا ذکر ہے، اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ کیا، میں اپنے گھر آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر تو ایسے پاک کمال تھے کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی ہی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں بینائی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی، بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی، میں شہادت دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اس مجلس میں آپ کا ایک لڑکا بھی موجود تھا جو اس وقت 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں گواہی دی اور اعلان کیا، اے لوگوں، بلا شبہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر کو تو رات زبانی آتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا تھا جس دن لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگوروں کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کروا دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر سب لوگ ایک زبان میں بولے، بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اس دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا، اور معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کا بیان فرمایا۔ ترجمہ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی سے وہ ڈھئی پڑی تھی، اپنی چھتوں پر بولا، اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس تک، پھر زندہ فرما دیا، تو یہاں اور
फिर जिंदा कर दिया। फरमाया, तू कितने दिन यहाँ ठहरा? अर्ज़ की, दिन भर या कुछ कम। फरमाया, नहीं, बल्कि तू 100 बरस तक ठहरा। अपने खाने और पानी को देख, अब तक बू न लाया। और गधे को देख, जिसकी हड्डियाँ तक सलामत नहीं रही। और इस तरह तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करेंगे। और इनकी हड्डियों को देख, क्यों कर हम इन्हें उठान देते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर ज़ाहिर हो गया, बोला, मैं खूब जानता हूँ अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। कल एक और वाक़ये के साथ हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में ये बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।